सो हेलो सांग मैंने मु कान्हा आपण मैंने सब कमी मस्त भल थे। सो आज मुझे मोर फास्ट वीडियो बनवाक जाऊँगी फास्ट ब्लॉग। सो आपण मैंने निश्चय सपोर्ट करेंगे अवश्य आपण मैंने मतलब जानना कि कथा ना आस्ते आस्ते सब जानते। मुझे जानी ब्लॉग मोर केमती हम कि मुझे ट्राए करी भल आपको एंटरटेनमेंट करने। सो ब्लॉग बनापी आप देखिपारे जमी कौ जगह को कारण घर बनइले निहाती असुविधा लगे। सो किसी कथा ना आस्ते आस्ते घर भी बनवा किसी कथा ना आस बाहर को बनवाई मत मो ब्लॉग रे सपोर्ट करने मो टीम रो हीरो गुड़ाक अच्छा गोटे मिस्टर प्रताप कुमार आमर बड़ हीरो मिस्टर बबुल कुमार आज देखिपारे आम हिपहप डांसर टे डांस करने बहुत इच्छा किंतु कौन कर से वीडियो बनवाई चाहते कि माने बनवाई पारनी कारण मो मोबाइल वीडियो बनाऊँ किसी कथा ना भी वीडियो बनईदेवा। आमर गोटे एपटे अच्छा गोटे चोर गैंग मास्टर से भी बस देखीदेवा टे निहाती भाव में आम गैंग मास्टर जो मिस्टर चोर ये अच्छा देखिपे केमती से मोबाइल धरना केमती माने चल किसी जान ना कि मोबाइल विषय खाली टिपी टिपी कर आम सब टोका गुड़ाक सब सपोर्ट करने अच्छा मो कैमेरा मोबाइल धरने धरल बंधु मैंने देखिए यहाँ आम आंब गछ जोटा कि आम छोट बेला मानने चढ़ी आंब खाऊलु अवश्य खाऊ कि आंब है तो चलतु देखा देखु भाई चाष देखिपे यहाँ गोटे छोट आंब गछ एपटे अच्छी बड़ आंब गछटा देखिपे जोटा कि आम तो कहले छोट बेला आम बहुत माने चढ़ी आंब खाऊलु आगे तो आम प्राय टाइम भोजी भी आम कारण आम साइड हाफ टे दूर अच्छी ना से भोजी करने भी बढ़िया प्लेस ये तो प्राय लोक मैंने माल फाल पीना भोजी करती आम भी केत भोजी करदे कि माल फाल छाड़ी देखिपे आमर एपटे देखीदे बुलेट दीटा ठिया चलतु देखा आमर जो चाष हो चलो चाष स्टार्ट करिया तो आस देखिए कैमरामैन चलो चलो आम चाष हो समस्ते देखीदे जेहेतु आम आम चाष बिल आड़े आसते देखीदे लोक खुशी हो आस पदा गुआड़े गला से आगे देख आम पदा देखा आज आम फास्ट भुवनेश्वर आसना गाँव को कहनी लोक मैंने पलैबे देखा कौन काकुड़ी फाकुड़ी लगे ना कौन कौन टमाटर कौन बैगण गुणा नगाई बोधे पापा कहते तो बैगण नगाई बिल आड़े जाओ बोली जेहेतु आम आम परिवा बिल आड़े आस तो भाविलु कि गोटे ब्लॉग बनईदा फास्ट स्टार्ट करदा ब्लॉगटा तो देखा केमती चल चाष हो तो आसनी के बहुत दिन पर आस देखा ये तो कुआ आम पछ कु बैक कर देख पकई देवनी मोटर भी लगी ना सब लगे सब सुविधा अच्छी चलो आम चाष विषय देखा देख काकुड़ी कुकुड़ा नगे देखिए से पा अरे हाँ रे काकुड़ी गुड़ा लगाई देखिए तो कंटा गछ कौन आ देख गोटे काकुड़ी छिड़ाऊ छेड़वानी बापा राजी काकुड़ी फाकुड़ी किसी छिड़ाऊनी खाली देखिए चलो देखे दियो चाष चाष देखा देखे दियो देखिपे आम काकुड़ी माने कुकुम्बर चाष केमती हो चलो देखिया काकुड़ी केमती माने गछरे देख देखिपे काकुड़ीटा केमती माने लगी माने फलटा बर्तमान इच्छा तो लगुच छिड़े खाईदेवी कि मुझे खाइबा चाहूनी कारण गाड़ी भी शुणवार ना। सो चलो देखिए आउ कौटे काकुड़ी
ସେପଟେ ପିଆଜ କ'ଣ ରୁଆ ହେଇଥିଲା ଆସ ଦେଖିଆ। ଦେଖିବା କୋଉଠି ଆଉ କୋଉଠି କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖାଅ। ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଛୋଟଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ବଡ଼ ହବ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତ ଆଉ କୋଉଠି ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଛାଡ଼ ଦେଖି ତ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କାକୁଡ଼ି ମାନେ କେମିତି ଆମର ଚାଷ ଚାଲିଛି କାକୁଡ଼ି। ଆରପଟେ ଦେଖିବା ଆରପଟେ କ'ଣ ମାନେ ଲଗା ହେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆରେ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ କାକୁଡ଼ି ଏଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଆମର କେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କାକୁଡ଼ି ଯାହାକି ତୋଳିକି ରଖି ଦିଆହେଇଛି। ସେ ତା ଜାଗାରେ ଶୋଇଥାଉ। ଚାଲ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ପିଆଜ ଲଗା ହେଇଛି। ଶାଗ ବି ଲଗା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶାଗ ସବୁ ସରି ସାରିଲାଣି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆମେ ବି ସବୁ ଦେଇକି ଖାଇସାରିଛୁ। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ। ଆରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ ରସୁଣ ନା ପିଆଜ? ରସୁଣ ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପିଆଜ। ଆରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ରସୁଣ ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ପିଆଜ। ଆମେ ବି ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିନୁ ଗଛରେ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଚିହ୍ନି ଗଲେ ଜାଣି ହେଉନି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା କୌଶଳା ଶାଗ। କୌଶଳା ନାହିଁ କୌଶଳା ଆଉ ଇଏ ଦେଖ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। କୋରିଆଣ୍ଡର ଲିଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନିହାତି ସବୁ ପଖାଳ ଖାଉଥିବେ। ପଖାଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ାକି ଟେଷ୍ଟି କେମିତି ଲାଗେ। ଆଉ ଆଗରେ କୋବି ବି ଅଛି। ଆସ ଦେଖିବା କୋବି ମାନେ କେମିତି ଲଗା ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କୋବି ଚାଷ ବି ଆପଣମାନେ କରୁଥିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆରେ କୋବିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା କି? କୋବି କିଛି କଥା ନାହିଁ। କୋବିର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କୋବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଠିଛି ସାର୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ କୋବି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। କାରଣ ଇଆଡ଼େ ଆସୁନୁ ନା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଶିମ୍ବ ନା ଇଏ ଶିମ୍ବ? ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିମ୍ବ ତ ହେଇନି ନଟି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଫାଳେ ଆମର ଶିମ୍ବ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିମ୍ବ ପା। ଆଉ ଦେଖିଥିବ ଶିମ୍ବ ହେଇଛି ହେଲେ ମଞ୍ଜି ହେଇନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଏ ମଞ୍ଜି ବି ହେଇଯିବ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମଞ୍ଜିଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଚାଷ କେମିତି ହେଉଥିଲା। କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଚାଷ ଜମି ଆଡ଼େ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାରା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଚାରା ଗୋଟେ? ବାଇଗଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ବାଇଗଣ ଚାରାକୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ହେବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ମାନେ ଖଜୁରୀ ମାନେ ଖରା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଖଜୁରୀ ହେଉଥିଲା। ଖରାଦିନେ ତ ଅବଶ୍ୟ ଖଜୁରୀ ହୁଏ ନା। ତ ଆମେ ଏଇ ଗଛରୁ ନିହାତି ମାନେ ବହୁତ ଥର ଖଜୁରୀ ପାରିକି ବି ଖାଇଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛରୁ ତାଡ଼ି ହୁଏ ତାଡ଼ି ବି ତ ଆମେ ଏଇ ଗଛରୁ ଚୁରେଇକି ମାନେ ଚୂର କରିକି ବହୁତ ଥର ପିଇଛୁ। କିଛି କଥା ନାହିଁ। କହିହେବନି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇ ଗଛଟା କରିବୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ନୂଆ ଗଛଟା ଆଜି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ଏଇ ଗଛଟା କ'ଣ ଆମେ ନାଁ ବି ଜାଣିନୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଫଳ ତା ଦେହରେ ହେଇଛି କଳା। ସାର୍ କ'ଣ କଲରା ଗଛ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କଲରା ଗଛ। ଆଉ କଲରା କିନ୍ତୁ ହେଇନି ଖାଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ହବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଟିକେ ଏଇଟା ଗଛଟା ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଅନଲାଇକ୍ କରିବେ। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି।